आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक़ अर्ज़ समा मुदब्बिर इंसो जां है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने शब व रोज़ को अपने रब का कुर्ब पाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपने वक्त को अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक दे कि हम अपने औकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बतों में गुजार दें और अल्लाह करीम हमारे इस वक्त को अपनी मोहब्बतों में कबूल फरमा ले। बड़ा एक खूबसूरत सा टॉपिक है आज हमारे पास, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें। हदीस मुबारका तो आपको जो हैं वो मजमूआ मिलता है, पर ये जो कुछ नसीहतें और कुछ अहादीस ऐसी हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसीहतें फरमाई हैं, और कुछ ऐसे ही लगता है कि वो हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात में बड़े ज़रूरी से मामलात होते हैं। अगर वो हमारे हाथों में आ जाएं या हमारे पास वो यादाश्त में महफूज रह जाएं तो हमारे लिए कई चीज़ें आसान हो जाती हैं। बात को लेके चलेंगे हम। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, हमें कोई ऐसा अमल बताइए कि जिससे अल्लाह के बंदे हमसे मोहब्बतें करने लग जाएं। कि ऐसा अमल या ऐसी बात, ऐसा तरीका बता दीजिए कि बंदे हमसे मोहब्बत करने लग जाएं। और फिर फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे रब हमसे मोहब्बत करने लग जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे मोहब्बत करने लग जाए। ये दो तरीके, दो चीज़ें, दो बातें जो थीं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने दरियाफ़्त फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया। कुछ छोटे से मामलात होते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होता है और छोटा सा ही उसका जवाब आता है, पर ज़िंदगी के बड़े बड़े मामलात के ऊपर वो बड़ी ज़्यादा आपकी रहनुमाई करने वाला होता है। और यही आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कलाम है। जैसे कि आप कुरान में पढ़ते होते हो, कुरान की आयत आती हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बात करते अपनी मर्ज़ियों से, वो वही कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके ऊपर वही भेजी जाती है। तो सवाल फिर देख लीजिए कि सवाल आया था, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा ऐसा काम करें कि लोग हमसे मोहब्बतें करने लग जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ लोगों के पास है उससे बेनियाज हो जाओ। जो उनका कोई मर्तबा है, जो कोई वसीला है, जो कोई उनके असबाब हैं, जो कोई स्टेटस है, जो कोई हसब नसब है, जो उनके पास मालो दौलत है, जो ओहदा है, हर चीज़ से बेनियाज हो जाओ। लोगों के पास जो कुछ है, जब आप उससे बेनियाज हो जाओगे तो लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, लोग आपकी इज़्ज़त करने लग जाएंगे। ये जो चीज़ें होती हैं, लालच के साथ ताल्लुक़ रखना, ये आपकी इज़्ज़तों में कमी करवा देता है। तो इसलिए ये तमा और लालच ज़हनों से निकाल दीजिए, तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कीजिए। बंदों के पास जो कुछ है, जो उनके असबाब हैं, जो उनके ओहदे हैं, उससे बेनियाज हो जाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई नसीहत है, अगर ऐसा करेंगे तो लोग आपसे मोहब्बतें करने लग जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने पूछी थी, ए अल्लाह के रसूल, कौन सा ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से अल्लाह हमसे मोहब्बतें करने लग जाए, अल्लाह हम पसंद आ जाएं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो कुछ है, दुनिया से बेनियाज हो जाओ। दुनिया का तमा और लालच, हिरस और हवस को छोड़ दो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे मोहब्बतें करने लग जाएगा।
یہ اتنا خوبصورت سا آپ کو قانون دیا گیا کہ اللہ کے بندے محبتیں کرنے لگ جائیں اور اللہ محبتیں کرنے لگ جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، بندوں کے حسب نسب سے بے نیاز ہو جاؤ تو یہ بندے محبتیں کرنے لگ جاتے ہیں، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ تو اللہ رب العزت محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ اپنے وہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ پلے باندھ لیجئے یہ طریقہ اگر آپ محبتیں چاہتے ہیں تو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بھوکا بھیڑیا اگر بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائے تو وہ ان کو اتنا تباہ و برباد نہیں کرتا جتنا آدمی کے دین کو ہرس اور ہوس کی چاہ برباد کرتی ہے۔ ہرس اور ہوس کی چاہ آدمی کے دین کو جتنا برباد کرتی ہے، کوئی بھوکا بھیڑیا جو ہے وہ اگر بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس جائے تو اتنا اس کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اس لیے یہ جو طمع، لالچ اور ہرس ہوس ہے، اس کو نکال دیں تو آپ کے لیے عزتیں جو ہیں وہ آپ کے پیچھے چل پڑتی ہیں، یہ معاملات آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ کچھ باتیں بڑی وہ جاننے والے سے الفاظ لگتے ہوتے ہیں کہ یہ دلوں کو تبدیل کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ دلوں کے اندر تبدیلی لانے کا ہے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان آتے ہیں، حقیقی غنا دل کا غنا ہوتا ہے، یعنی دل غنی ہو جاتے ہیں، دل بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہوتے ہو، کئی مثالیں آپ کو ملتی ہوتی ہیں، بعض بڑا بڑا مال و اسباب رکھنے والے بھی دل کے غنی نہیں ہوتے، اور بعض مال و اسباب کی کمی رکھنے والے بھی دلوں کے غنی ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقی غنا جو ہوتا ہے وہ دل کا غنا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا محور جو تبدیلی کا ہوتا ہے وہ دل کا ہوتا ہے۔ قلب کا معاملہ پڑھتے ہوتے ہو، الٹنا پلٹنا، تو اس کا پلٹنا جو ہے وہ اللہ کی محبتوں کی طرف ہو اور بے نیازی دنیا کی اور دنیا کے مال کی بے نیازیوں کی طرف ہو کہ اس کی ضرورت، اس کی ہوس نہ ہو۔ ضرورت جو ہے ضرورت کے مطابق اس کو رکھا جائے۔ جیسے کہ آپ نے قرآن پڑھا تھا اور قرآن میں ایک واقعہ بھی طالوت اور جالوت کا گزرا ہوا ہے، اور اس واقعے کے مطابق بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مثال وہاں پہ دی گئی تھی۔ مثال یہ تھی کہ تمہارا لشکر جب جائے گا تو رستے میں ایک دریا آئے گا، ایک کہہ لیجئے پانی کی نہر آئے گی۔ جس کسی نے اس پانی کی نہر میں سے اپنا ایک چلو بھر کے پانی پیا وہ تو ٹھیک ہے، اور جس کسی نے پیٹ بھر لیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا جاننے والا اور یہ مثال بڑی سمجھنے والی، یہ نہیں کہہ لیں کہ یہ صرف طالوت اور جالوت کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہم سب کی زندگی کی بات ہے۔ زندگی کے سفر میں یہ خواہشوں کی ایک نہر آئے گی، جس نے صرف ضرورت کے مطابق اس میں سے لیا وہ کامیاب رہے گا، جس نے خواہشوں سے پیٹ کو بھر لیا وہ اللہ کی راہ کے مسافر نہیں رہتے، سفر نہیں کر سکتے، ان کے قدموں میں ثابت قدمی نہیں رہتی، ان کی بات کے اندر مضبوطی نہیں رہتی، اور ان کا دین کے لیے کھڑا ہونا قیام نہیں رہتا۔ یہ معاملات بڑے جاننے والے ہوتے ہیں، اور یہ وہ جو واقعہ آتا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ دنیا کو اسی طریقے سے رکھے جیسے کہ کچھ بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی رکھیے جیسے دنیا جو ہے وہ ایک پانی ہے اور آپ کی زندگی جو ہے وہ کشتی ہے۔ جس طریقے سے کشتی کو چلنے کے لیے اور منزل پہ پہنچنے کے لیے اسی پانی میں سے گزرنا پڑے گا، پر یہ پکا دھیان رکھنا ہے کہ یہ پانی کہیں کشتی کے اندر نہ بھر جائے۔ اگر کشتی کے اندر بھر گیا تو کشتی ڈوب جائے گی اور کہہ لیجئے تباہی اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس کے چپو تو بن سکتے ہیں، یعنی کشتی کے گزرنے کے لیے تو یہ آ سکتا ہے اور گزرنے کے لیے تو اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر اوڑھنا بچھونا نہیں بنا لینا، اس کو اپنے اوپر اتنا انڈیل نہیں لینا کہ ہماری صلاحیتیں سلب ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے جو قافلے ہیں وہ رک جائیں اور خواہشوں کے نیچے دب جائیں۔ یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہماری کچھ نصیحتیں ہوتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور دلوں کی جو ان کو بدلنے کی اور ان کو سنت کے اوپر ثابت قدم رکھنے کی دعائیں بھی کچھ بڑی اچھی سی لگتی ہوتی ہیں۔ تو یہی الفاظ آپ کے لیے آتے ہوتے ہیں، آپ کی ایک دعا آتی ہوتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو قبضہ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جما دے۔ تو یہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، اس کو بھی کوشش کیا کریں، اللہ سے دعا یہ مانگتے رہا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کچھ الفاظ بڑے اچھے سے لگتے ہوتے ہیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہ نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں بلال کی، وہ جو رابطے تھے اویس کے،
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी तौफीक दे कि हमारे दिलों के अंदर हमारे आका की मोहब्बतें इस तरीके से जम जाएं कि हमारे मामलात ज़िंदगी के क्या और ज़िंदगी के बाद के मामलात के क्या, ये सारे के सारे कामयाब होने लग जाएं और ये सारे कामयाब हो जाएं। हदीस मुबारका और नसीहत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम साथ लेके चलेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मुझसे चंद चीज़ें, चंद बातें ले ले और फिर आगे दूसरों तक पहुंचा दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने कहा, मैं हाज़िर हूँ ए अल्लाह के रसूल। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया और मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में लेने के बाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, सबसे पहले यानी कह लीजिए 5 चीज़ों की जो है ये नसीहत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और उन 5 चीज़ों में से देख लीजिए कि सबसे पहले क्या फरमाया। फरमाया, जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम कर दी हैं, जो अल्लाह ने हराम करार दे दी और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए हराम कर दी हैं, क्या करें, उनसे अपने आप को बचाएं, पूरा पूरा एहतमाम करें कि आप उनसे अपने आप को बचा सकें और उनको अपनी ज़िंदगियों से दूर हटा दें, उनको पीछे कर दें। यानी अल्लाह की हराम करदा को अपने आप से हटा दें और अल्लाह की हराम करदा अपने आप से दूर कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये इस चीज़ की दलील है कि आप सबसे बड़े इबादत गुजार हो जाएंगे। इबादत क्या है? इबादत गुजारी क्या है? अल्लाह की हराम करदा को छोड़ देना, अल्लाह की हराम करदा से इज्तनाब करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो चीज़ें हराम कर दी, अपनी ज़िंदगियों से उनको निकाल दीजिए। ये सबसे बड़ी इबादत गुजारी होती है, ये सबसे बड़ी इबादत होती है। तो इसलिए जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम किया, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे आका ने मेरा हाथ अपने दस्ते मुबारक में लिया और ये पहली बात फरमाई, ये पहली नसीहत फरमाई कि अबू हुरैरा, जो कुछ रब ने हराम किया उससे अपने आप को बचा लो। ऐसा करोगे तो सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। उसके बाद दूसरी बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरे आका ने दूसरी बात, मेरी उंगली दूसरी पे हाथ रखा और फिर दूसरी बात ये फरमाई कि ए अबू हुरैरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ आपकी किस्मत में लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी और मुतमईन हो जाइए। और ये बहुत बड़ा सा मामला है। अगर ये हमारे अंदर आ जाए, यकीन मान जाइए, ये नसीहत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तो ये बात आपके अंदर आ जाए तो ये आपका सबसे बड़ा इत्मीनान है और ये कह लें कि आपकी सबसे बड़ी दौलत होती है। आप दौलतमंद सबसे बड़े हो जाते हो और सबसे बड़ा इत्मीनान आप पा लेते हो अगर अल्लाह के दिए हुए के ऊपर आप राज़ी रहना सीख लो तो। इसलिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ दिया है, ये कुछ एक और जुमला मुझे याद आता होता है। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने ये जुमला लिखा था कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़ी चीज़ों का मुतालिया किया और उनमें से चंद चीज़ें जो अपने लिए चुनी हैं, उनमें से एक चीज़ जो मैंने अपने लिए चुनी है वो ये कि ए नफ्स, जो कुछ रब ने तुझे दिया है उसके ऊपर राज़ी और मुतमईन हो जा। अगर तू राज़ी और मुतमईन नहीं होता तो जा कोई दूसरा रब तलाश कर जो इससे ज़्यादा देने वाला हो। आप यकीन कर लें, हर जानने वाली मखलूक इस चीज़ के ऊपर पुख्ता ईमान रखती है, मेरे रब से बड़ा कोई देने वाला नहीं है, मेरे रब से बढ़ के कोई अता करने वाला नहीं है, मेरे रब से बढ़ के मेरी हिफाजतें करने वाला कोई नहीं है, मेरे रब से बढ़ के कोई मुझसे मोहब्बतें करने वाला नहीं है। तो यही कह लें कि ये दूसरी बात और दूसरी नसीहत जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अबू हुरैरा, क्या कीजिए, जो कुछ अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है उसके ऊपर राज़ी और मुतमईन हो जाइए। और ये जो कुछ लिखा गया है उसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ माल असबाब की बहुतात हो या खुशियों की इजाफ़ा हो या सेहत का इजाफ़ा हो। ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ कह लीजिए नेमतें जो हैं वो बड़ी आसानियाँ और बड़ी आसाइशें और बहुत इनामात हों। दूसरे मामलात इसके बरक्स भी हो सकते हैं।
परेशानियां भी लिखी जा सकती हैं, तंग दस्तियाँ भी हो सकती हैं, इसलिए कि कुरान कहता है हम ज़रूर आजमाएंगे तुम्हें, जान माल की कमी के साथ, फलों और नेमतों की कमी के साथ। कह लें कि आपको कई चीज़ें जो हैं आपको बताई गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो आजमाइश में भी ज़िंदगी गुजर सकती है और उन आजमाइशों में कमी की भी आजमाइशें आ सकती हैं। तो जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दे उसके ऊपर राज़ी रहना और मुतमिन रहना, जिस हाल में भी रखे उसके ऊपर मुतमिन रहना। एक अल्लाह के बुज़ुर्ग थे, तो बड़े बीमार थे, बड़े सख्त तकलीफ़ में मुब्तला थे। तो ऐसा ही हुआ कि एक दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं और अपने आप को घसीट के पानी के पास लेके जाना चाह रहे हैं ताकि वहाँ जाके वज़ू करें, वज़ू के लिए वहाँ पे पहुँचे। तो बड़ी कोशिश करके अपने आप को घसीटते हैं, तो बड़ी तकलीफ़ में होते हैं और फिर तकलीफ़ के बाद वो अपनी ज़ुबान से एक जुमला निकालते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। उसके बाद फिर अपने आप को बड़ी तकलीफ़ के साथ थोड़ी सी हरकत देते हैं और थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, पर वही तकलीफ़ और परेशानी जो है वो आगे जो हरकत नहीं देने दे रही और आगे नहीं बढ़ने दे रही, थोड़ा सा अपने आप को खींच के आगे करते हैं और फिर यही जुमला और कलिमा ज़ुबान से निकालते हैं कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है। इसी तरीके से 2-3 बार उन्होंने किया। एक पास बैठा हुआ कोई साथी था जो वज़ू बना रहा था, उसने वज़ू बनाते हुए देखा तो उसने कहा, हज़रत इतनी तकलीफ़ और इतनी परेशानी में मुब्तला है कि आपसे यहाँ से हरकत करके पानी के पास नहीं आया जा रहा कि यहाँ से आप वज़ू कर लें, इतनी मुश्किल से हैं और इतनी तकलीफ़ से आप हरकत करते हैं, पर जब भी आप अपने जिस्म को हरकत देते और थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कलिमात अपनी ज़ुबान से निकाल रहे हैं। तो शुक्र किस चीज़ का अदा कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं अल्लाह का शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे बीमारी में मुब्तला किया है, मुझे किसी गुनाह में मुब्तला नहीं किया। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सोचना ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ आपको दे दे उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुछ दिया उसके ऊपर राज़ी रहना कि अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी और तकलीफ़ में तो मुब्तला हुए हैं लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाहों में मुब्तला नहीं किया, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो इसलिए जो जो कैफ़ियत जिस जिस कैफ़ियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखे उस कैफ़ियत में कह लीजिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कुछ मामले आते होते हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना, एक वाक़या उनका आता होता है। किसी ने एक दफ़ा खबर दी, कहीं कैद में थे तो खबर किसी ने दी कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया। इसी तरीके से फिर एक अगली खबर आई कि आपकी जो ज़ौजा हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं, ख़ुद भी कह लीजिए किसी की कैद में थे। तो इसी तरीके से कोई और ख़बर आई कि कोई आपका प्यारा जो है, आपका अपना जो है वो बड़े सख्त इम्तिहान में मुलव्वस हो गया है और बड़ी सख्त शिद्दत का मामला है जो उसके आगे आ गया है। तो एकदम से ये सारी खबरें पहुंचने के ऊपर ज़ुबान से अल्फाज निकले, ए अल्लाह रहम फरमा दे। अल्फाज मुँह से निकले तो उसके बाद अपने अल्फाज को जब सुना, गौर किया तो ये जहन में आया कि ये मेरे मुंह से जो अल्फाज निकले हैं ये कुछ बेहतरीन नहीं निकले, मुझे बेहतरीन अल्फाज ज़ुबान से निकालने हैं। और ज़ुबान से अल्फाज क्या निकले थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा कि बेहतरीन नहीं है? ए अल्लाह रहम फरमा दे, ये अल्फाज निकले थे। उसके बाद अल्फाज को और बेहतरीन किया, किस चीज़ के ऊपर? कहा, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तंग दस्तियों की, बीमारियों की, परेशानियों की, खौफ की, अल्लाह ये सारी की सारी रहमतें हैं, अल्लाह इन रहमतों को नेमतों में तब्दील कर दे, नेमतें अल्लाह इनामात दे दे। अल्लाह तेरी तरफ से आने वाली बीमारी, तेरी तरफ से पहुँचने वाले गम तो ये रहमत बन के आते हैं, इसलिए कि बीमारियाँ गुनाहों से पाक करती हैं, इसलिए कि आपको एक चुभने वाला कांटा भी आपके दर्जात को बुलंद करने के लिए आता है, आपको पहुंचने वाली तकलीफ़ जो है आपके गुनाहों को मिटाने के लिए आती है। तो इसलिए अल्फाज और बेहतरीन कर दिए कि मेरे रब का रहम ही तो है, अगर वो रहम ना करे तो मेरा तो सांस भी लेना दुश्वार हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहम है, तो इसलिए दुआ की अल्लाह इन सारी की सारी रहमतों को नेमतों में तब्दील कर दे। तो यही अल्फाज हमें देखने और सीखने हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन से मामलात
मामलात दिए तो ये जहन में रख लीजिए कि जो कुछ उसने दिया उसके ऊपर राज़ी और रज़ामंद हो जाइए, अल्लाह की दी हुई नेमतों के ऊपर मुतमईन हो जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े गनी हो जाएंगे, दौलतमंद हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इत्मीनान दे देगा। ये मेरे आका करीम की तरफ से की गई ये दूसरी नसीहत है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला को की है। उसके बाद फरमाया कि तीसरी बात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ए अबू हुरैरा अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक किया करो, अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक करो। और ये आप जानते हैं हमसाए के बारे में इतने हकूक़ जो हैं हदीस रसूल में आपको मिलते हैं कि आप कामिल मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक आपका हमसाया आपकी आफतों और आपकी शरारतों से महफूज ना हो। ये बड़े जानने वाले मामले हैं, बड़े डरने वाले मामले हैं। इसलिए आप एक और फरमान ज़हन में ले आइए, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कामिल मोमिन हो नहीं सकते जब तक आपके पड़ोसी को आप हिफाजत नहीं उसकी जान माल और इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ नहीं बनते। तो ये मामलात जो बताए गए थे इसमें एक और आगे तहकीक आती होती है। पड़ोसी का बात आई है, हमसाए की बात आई है, उसमें कह लीजिए मज़हब की बात नहीं आई, रिलीजन की बात नहीं है। अगर हमसाया आपका मुसलमान है तो आपके ऊपर उसके दो हक हो जाते हैं। अगर सिर्फ हमसाया है और वो नॉन मुस्लिम है तो एक हक उसका आपके ऊपर है कि वो आपका हमसाया है, वो आपका पड़ोसी है, आपको अच्छा सलूक रखना है। अगर हमसाया मुसलमान है तो आपके ऊपर उसके दो हक हैं, इसलिए कि एक तो हमसाया है और दूसरा मुसलमान भाई है, उसके हक हैं। अगर कह लें कि हमसाया रिश्तेदार भी है, हमसाया भी है, मुसलमान भी है, रिश्तेदार भी है, तो उसके तीन हक आपके ऊपर हो जाते हैं कि इस तरीके से आपको जो बताए गए हैं ये मामलात जहन में रखिए। जान माल और इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बनिए, जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत कीजिए और अपनी शरारतें जो हैं उनको ख़त्म कर दीजिए। किसी को अपनी शरारतों में कह लीजिए कोई अज़ियत ना दें। ये आपके नबी के फरमान आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि अपने पड़ोसी को अपनी आफ़तों से महफूज रखिए। मोमिन नहीं हो सकते जिनके पड़ोसी उनकी शरारतों और आफ़तों से महफूज नहीं है। तो ये कहें कि तीसरी बात जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो। अगर आप ऐसा करोगे तो कामिल मोमिन हो जाओगे। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हैं। हमसाए के साथ अच्छा सलूक करने के ऊपर कामिल मोमिन हो जाओगे। आपके ईमान की तकमील कब होती है? जब आपके सलूक जो हैं वो बेहतरीन होते हैं अपने आस पास रहने वालों के साथ। यानी कह लीजिए ईमान का मामला सिर्फ़ और सिर्फ नमाज और रोज़े तक महदूद नहीं है। जब तक वो सोसाइटी के ऊपर और रिश्तों के ऊपर और आस पास रहने वालों के ऊपर बेहतरीन रवैयों के साथ ज़ाहिर नहीं होता। आप जानते हैं ईमान के कामिल होने की दलीलें जंग तबूक में मिली थीं और जंग तबूक में क्या किया था? अल्लाह के नबी के साथियों ने अपनी जान दूसरे की प्यास पे कुर्बान कर दी थी, दूसरे ने अपनी जान तीसरे की प्यास पे कुर्बान कर दी थी। तो ये कहें कि ये साथियों के हकूक़ होते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर पड़ोसी का ख्याल रखोगे तो कामिल मोमिन बन जाओगे। उसके बाद एक चौथी बात है वो जो फरमाई थी कि ए अबू हुरैरा क्या कीजिए जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए पसंद करो। ये भी बात बड़ी जानने वाली है। आप चौथा जुज़ पढ़ते होते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून कि तुम हरगिज़ नेकियों को पा नहीं सकते, नेकी को पहुँच नहीं सकते जब तक कि तुम अपने लिए जो पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। ये तो चौथे पारे की कुरान की भी आयत आती होती है। तो यहाँ पे ये कह लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि क्या करें? ए अबू हुरैरा जो अपने लिए पसंद करते हो वो अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। अगर ऐसा करोगे तो सही मानों में मुस्लिम बन जाओगे। ये मुसलमान की दलील होती है, ये इस्लाम की दलील होती है। अपने लिए अच्छा चाहें तो मुसलमानों के लिए भी अच्छा चाहें, अपने लिए अच्छा चाहें तो दूसरों के लिए भी खैर ख्वाह हों, वेल विशर हों। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज ना हों, ये जज्बे और दुआएं हों। ये सिर्फ अल्फाज तक महदूद ना हो, ये अल्फाज और ये चाहना दुआओं में भी आ जाए। और जहन में रख लीजिए एक हदीस रसूल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह का बंदा तन्हाइयों में बैठ के अल्लाह के बंदों के लिए दुआएं मांगता है
تو اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے جو ہیں اس کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ جو تیرا بندہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تو اس کو بھی عطا کر دے، اس کو بھی یہ دے دے۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ آپ کو جو سکھائے جا رہے ہیں، کوشش کیجئے ان کو زندگی کا حصہ بنانا ہے ہم نے، اور ہم نے ان کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس لیے کہ اس کے بعد ایک 5ویں بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی، اے ابو ہریرہ زیادہ مت ہنسا کرو، یہ دلوں کو غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ غفلت کی چیزیں نکال دیجئے، اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ساتھ محبتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیے، اور غفلت یعنی ایسی چیز جو آپ کو دین سے دور کر دے، جو آپ کو غافل کر دے، ان چیزوں کو اپنے سے ہٹا کے رکھیے۔ ابھی ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ٹیلی فون کالز اوپن ہیں، جو بات کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میرے آقا کریم کی کچھ نصیحتوں کے بارے میں، جو ابھی ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی۔ حدیث مبارکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب کیں، فرمایا کہ ابو ہریرہ جو یہاں پہ موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچا دیجئے۔ تو کوشش کریں اس حدیث مبارکہ کو یاد بھی کریں، اپنے عمل میں بھی لے کے آئیں، اور دوسروں کو بھی یہ جو حدیث ہے یہ سنایا کریں، اس لیے کہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حق بات آپ تک پہنچائی ہے اس میں دوسروں کو بھی حصے دار بنائیں اور ان تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے، آپ کے بتانے سے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اور نصیحت کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں ان کو فرمائی تھیں، یعنی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تقوی کے بارے میں، میں تقوی کی نصیحت کرتا ہوں تمہیں۔ یہ جو تقوی ہے یہ بہت زیادہ آراستہ کر دینے والا ہے، یہ سجا اور سنوار دینے والی چیز ہے، تو اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو سجائیے اور سنواریے۔ بات کو جاری رکھیں گے، اب یہ کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی آپ کے لیے بس بہت ڈھیروں دعائیں دینی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ماں باپ کو، آپ کے پورے اہل و عیال کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں مضبوطی لائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے لیے آسانیاں کرے۔ آپ کی باتیں مجھے اتنی اچھی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ آمین۔ اور بس سب کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی، پوری مسلم امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دنیا و آخرت کی نعمتیں نوازے اور اپنے عرش کے سائے تلے رکھے، اور ہم سب کو اکٹھا رکھے اپنے عرش کے سائے۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو اتنی پیاری دعائیں دینے کے اوپر اجر عظیم دے۔ اللہ کریم آپ کی ساری اچھی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں قرآن اور سنت کے ذریعے سے ہمیں سجا سنوار دے، اس لیے کہ ہم دنیا کی خواہشوں میں اور کہہ لیجئے سنے سنائے علم میں گم ہوئے ہیں، اور انہی چیزوں میں ہمارے جو معاملات ہیں وہ پورے بھٹک گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ کریم اپنے محبوب کے طریقوں کے اوپر ہمیں چلائے اور اپنے محبوب کی سنتیں ہماری زندگیوں میں جاری کر دے، اور اس قرآن کو واقعی میں جو قرآن کے بعد کی ایک دعا ہوتی ہے، اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، اللہ اس قرآن کو ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں انہی کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ وہی ہمیں محبتیں جو ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ، کچھ لکھنے والوں نے بڑے اچھے سے الفاظ لکھے تھے، مدتوں گونجے تیرا عشق تو پھر اندر سے کوئی سچل کوئی وارث کوئی باہو نکلے، کہ یہ اللہ کے نبی کی محبتیں ہیں جو سالوں سال دلوں میں بستی ہیں، تو تب جا
जाके कोई नाम और कोई हस्तियाँ निकलती हैं। अल्लाह करीम अपनी मोहब्बतें, अपने महबूब की मोहब्बतें हमारे दिलों में जागुज़ीन कर दे। बात अपनी जारी रखेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी से उनकी बात हो रही है कि उन्होंने फरमाया था कि मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत फरमाइए, कोई वसीयत फरमाइए। फरमाया आकाए दो जहां ने कि क्या कीजिए, तकवा से अपने आप को आरास्ता कीजिए, अपनी निगाहों को तकवा से सजाइए, अपनी ज़ुबान और अल्फाज को तकवा से सजाइए, अपने आज़ा को तकवा के ज़रिए से खूबसूरत बनाइए, अपने लिबास को तकवा के ज़रिए से खूबसूरत बनाइए। ये क्या है? तकवा कह लीजिए नीयतों को, सोचों को, दिलों को, लिबास को, अल्फाज को और आपकी बसीरतों को खूबसूरत कर देने वाला, सजा देने वाला, संवार देने वाला होता है। तकवा हकीकत में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह की हदों के अंदर रहना होता है। यानी हकीकत में ये एक ऐसे होता है जैसे तहारत होती है, एक तहारत करना, ये तकवा होता है। यानी हर किस्म के अपने दिल को और अपने आज़ा को हर किस्म की हराम से बचा के रखना, मकरूहात से बचा के रखना, नापसंदीदा से बचा के रखना, ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह का तकवा होता है। तो उस तकवे के साथ चल के आगे अपनी इस्लाह फरमा दीजिए। कुछ अल्फाज कभी हम जब स्टूडेंट थे तो तब ये मामलात बड़े हमारे उस्ताद लिखवाया करते थे, और अभी तक भी वो कभी अल्फाज ऐसे जहनों में बैठ गए हुए हैं कि BA MA कर चुका, तफसीर कुरानी तो देख, गैर के कानून देखे, हुक्म रब्बानी तो देख। तो अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हमारे रब के हुक्म क्या हैं, उन अहकाम के मुताबिक हम अपनी इस्लाह कर लें। तो नसीहतें अपने आका की ले लें कि कौन सी नसीहतें की जा रही हैं, और अपने उन साथियों को जिनके नाम आज तक कह लीजिए ज़माने की ज़ुबानों पे जारी हैं, उनको कौन सी नसीहतें की गई थीं और किन नसीहतों पे ऊपर अमल करके तो अल्लाह ने उनको कामयाबियाँ दी हैं। तो सबसे पहली जो नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे की वो ये कि तकवा से अपने आप को आरास्ता कीजिए। ये सजाने और संवारने वाली बेहतरीन चीज़ है। एक और कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आपके माँ बाप आपके आमीन आमीन आँखों के नूर बनाए। आमीन आमीन। क्या पूछेंगे? बाजी मैं पूछ रही हूँ कि मैं बीमार रहती हूँ, बहुत बीमार रहती हूँ, तो मैं सट ना दर्द है, तो मैं जड़ा ना वुजू ना कर सकनी। अच्छा। जे वुजू करी तो मैं नमाजा पढ़ सना, एक दो ही पढ़नी, फिर मैं कितना ही सट जोर कर जाना पैरों में, हथों में, बाहों में, तो फिर मैं मार को नमाज नहीं पढ़ाना नहीं। मैं क्या करा भाई, इसने बारे में चिकित्सा भाई? मैं अभी बता देती हूँ आपको। हाँ बाजी बता दिया प्लीज, मैं बहुत परेशान है वुजू की वजह से। मैं आपको भी बता देती हूँ। इसके लिए आपका जो अगर कोई बीमारी की वजह से आप वज़ू नहीं कर सकते, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से अगर वज़ू नहीं कर सकते तो वो वज़ू ना करने की वजह से आपकी नमाज़ छूट रही है, तो ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया होता है। इसलिए कि नमाज़ को छोड़ने का कोई भी कहीं पे भी आपको कोई चॉइस नहीं मिलती, कोई गुंजाइश नहीं मिलती, नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है। तो वज़ू का मामला जो है ये कुरान में बताया गया है। जहाँ पे कुरान में वज़ू करना सिखाया गया, ये सूरह बकरा की आयत आती हैं, वहाँ पे बताया गया है कि जो लोग, यानी जब आपके पास ये मफ़हूम मैं बता देती हूँ आपको, कि अगर पानी से आपको वज़ू करने में दुश्वारी हो या आता है कि पानी मुहैया ना हो, पानी को ना पाएँ, तो वो क्या करें, वो वज़ू कर लें, वो तयम्मम कर लें। तो तयम्मम का हुक्म जो है वो पाक मट्टी के साथ तयम्मम करने का हुक्म ये कुरान की आयत है। ये बाज़ दफ़ा हमारे जहन में होता है कि पता नहीं किसी ने ऐसे ही कह दिया या सुनी सुनाई कोई बात है, इसलिए कि कुरान के तर्जुमे से वाकिफ़ नहीं होते। तो ये जहन में रख लीजिए कि कुरान की ये आयत है और कुरान ने सिखाया है कि जो कह लें कि पानी उनके पास नहीं होता, या पानी इस वे में भी इसको उलमा और फुकहा लेके आते हैं कि पानी को इस्तेमाल करने से अगर बीमारी बढ़ जाती है तो फिर वो तयम्मम कर सकते हैं, पाक मट्टी से तयम्मम कर लेना। तो पाक मट्टी जो है वो आप कह लें कि आपके गार्डन में खोद के अगर थोड़ा सा भी आप 1.5-2 फुट तक खुदाई करते हैं तो नीचे से 1-2 ठेला निकाल के रख लें। वो खुश्क मट्टी होती है, उसके ऊपर एक बार हाथ मारना होता है। आपने एक बार हाथ मार के अपने हाथों के ऊपर और चेहरे के ऊपर सिर्फ एक बार, ये मामला है।
اور اس کے پیچھے جو جتنے وضو اور غسل کے آپ کے مسائل آتے ہیں، وضو اور غسل دونوں کے مسائل کی بات کر رہی ہوں، اگر دونوں آپ نہیں کر سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا بیماری کی وجہ سے غسل کی حاجت ہے تو غسل نہیں ہو سکتا، وضو کی حاجت ہے تو وضو نہیں ہو سکتا، دونوں کے لیے مٹی سے تیمم کر لینے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے اور طریقہ سکھایا گیا ہے۔ آپ مٹی سے تیمم کیجئے اور تیمم کر کے اپنی نماز جو ہے اس کو ادا کیجئے۔ یہ قرآن میں سکھایا گیا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم اپنی نمازوں کو ادا کریں، اور یہ شیطان جو ہے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اس لیے کسی وسوسے کی پرواہ نہ کریں، مٹی لیا کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنا جو ہے جب بھی نماز آپ نے پڑھنی ہے اس کے اوپر ہاتھ مار کے ہاتھوں پہ ماریے اور منہ پہ ماریے، اور آپ اللہ اکبر کہہ کے اپنی نماز کو شروع کر لیجئے۔ جس طریقے سے لیٹے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، آپ کہہ لیجئے کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ اپنی نماز کو ادا کیجئے اور پاک مٹی سے تیمم کر لیا کریں۔ جی السلام علیکم، ایک اور کالر موجود ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی ہاں جی کیا پوچھیں گے آپ؟ باجی میرے دو سوال ہیں۔ جی جی ایک تو میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بچوں کی جو ہے نا عمر مطلب زیادہ ہے، میرا بڑا بچی جو ہے نا 10 سال کی ہے، مطلب سب کی مطلب 2 سال کا گیپ ہے، تو ان کے قد نہیں بڑھ رہے، سب کچھ کھانا پینا بھی ان کا اچھا ہے، جو ان سے بعد میں پیدا بچے ہوئے ہیں وہ مطلب 7 سالوں کے، وہ ان سے کافی لمبے ہیں، تو یہ بڑھ نہیں رہے۔ تو دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ میری فیملی جو ہے میری خالہ ہے نا، وہ ہم سے تقریباً 20 سال ہو گئے ناراض ہیں، بالکل بھی آنا جانا بھی نہیں، اگر کوئی مر بھی گیا تو وہ نہیں آتے جاتے نا۔ تو پچھلے 1 سال سے نا میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم سب میں صلح ہو جائے، لیکن دونوں طرف سے نا وہ ایسے ماشاءاللہ سے دونوں فیملی حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن جو ہے نا وہ اثر نہیں ہوتا ان کو نا میری بات کہ میں کہتی ہوں کہ ہم سے وہ راضی ہو جائے نا، تو وہ نہ میرے گھر والے جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ نیچے جاتے ہیں، اپنی نہ ختم کرتے ہیں نہ ہی وہ کرتے ہیں نا۔ پلیز مجھے میں ابھی آپ کو بتا دیتی۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھیں گے آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے آپ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، دل کا ایسے سکون مل جاتے ہیں سننے سے۔ الحمدللہ۔ اچھا میں نے پوچھنا ہے کہ میرا ایسے بھائی پہلے تو میری بھابھی فوت ہوئی تھی، اس کے بعد میرا بھائی فوت، اس کا ایک بیٹا تھا، میں اسے مسئلہ سونے کے بارے میں پوچھنا ہے، تو پھر اس کا سونا تھا، تو پھر کیا وہ بھائی کا سونا ہو گیا یا بیوی فوت ہو گئی تو وہ خامد کا ہو گیا یا بیٹے کا ہو گیا؟ اس کے بعد میری بھائی نے دوسری شادی کی ہے، اس میں بھی ایک بیٹا ہے، پھر وہ بھی پہلے بھائی کی پہلی بیوی فوت ہوئی تھی، پھر بعد میں بھائی فوت ہو گیا، پھر بعد میں دوسری جو بیوی تھی وہ بھی فوت ہو گئی، تینوں فوت ہو گئے۔ پھر اس کا سونا ہے تو وہ پہلے بیٹے کو اس کے پاس ہے، تو وہ کیا وہ سونا بھائی کا ہے یا اس کی پہلی بیوی کے بیٹے کا سونا ہے؟ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ ایکسکلومیشن دی ہوئی ہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جی میں بتاتی کوشش کرتی ہوں۔ بیٹا ہے۔ جی ایک اور کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا پوچھیں گے؟ بیٹا میرا سوال ہے کہ اشراق کی نماز کا ٹائم میں 11 کلاک سے پہلے پڑھتی ہوں، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو۔ جی ایک اور کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باجی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ جی باجی میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری فرینڈ کے متعلق تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، ایک تو ایکچولی وہ کافی ٹینشن ان کی چل رہی ہے ان کے گھر میں کہ ان کے ہسبینڈ کچھ ان کے ساتھ مطلب یہ کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ رات کو بھی گھر نہیں آتے ہیں، اور اس طرح سے ان کو لگتا ہے اوبویسلی یہ یقین تو نہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ جیسے وہ مطلب ان کے ساتھ جیسے سنسیئر بھی نہیں ہے۔ تو مطلب مجھے صرف یہ پوچھا تھا کہ وہ جیسے دن رات وہ مجھ سے مشورہ بھی لے رہی ہیں، مجھ سے کنسلٹ بھی کر رہی ہیں، تو ان کے مسئلہ 3 ان کی بیٹیاں بھی ہے، تو کیا اس حالت میں ان کو کمپرومائز ہی کرنا چاہیے یا پھر ان کے لیے بیٹر ہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے کہ وہ سیپریٹ ہو جائیں؟ تو اسلامکلی میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان کو ذرا تھوڑی سی کنفیوژن تھی مجھے بھی کہ میں انہیں کیا گائیڈ کروں۔ میں ابھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ جی کوئی اور کالر موجود ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟
अल्हम्दुलिल्लाह, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। पिछले साल जनवरी से मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, मुझे आपसे उन्स हो गया बहुत ज्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मिलना बंदों से चाहती उन्स हूँ। नहीं करते, बंदों के रब से करते हैं। बस आपकी बात है, अब तो ऐसा कुछ हुआ है ना, 27वें रोजे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए आपके लिए, अल्लाह करीम आपको सब्र दे, आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक आपको अपने दामन से जोड़ के रखे। मैंने आपसे पूछना था, बच्चे नहीं है मेरे ना, अच्छा, तो उनकी प्रॉपर्टी है कुछ पाकिस्तान में, जी जी। तो बहन भाई है उनके, माशाल्लाह वालदा भी हयात है। मैंने आपसे ये पूछना था, उसमें प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होता है विरासत का, मुझे उसके बारे में कोई ज्यादा मालूमात नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई नहीं है। अच्छा, तो मैंने आपसे थोड़ा सा बस यही पूछना था, उनके भाइयों का और बहनों का, और उसमें मेरा बीवी का और वालदा वगैरह का क्या हिस्से के हिसाब से होता है ना, अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। और ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उनके वालिद की तरफ से नहीं, ये उन्हें अपनी मेहनत से यहाँ पे उनकी वो अपनी हिस्सा- प्रॉपर्टी है, हाँ, जी, उसमें जी। बीवी का हिस्सा है, बीवी का छठा हिस्सा है। तो ये मामला जो है हामद की प्रॉपर्टी में, वो आपकी विरासत के मामलात में आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। वो थोड़ा सा आपको अपने सारे उसमें चीज़ें जो हैं आपको देख के तो फैसला करना पड़ता है, और बेहतरीन है कि अगर आप किसी मुफ्ती के पास अपना मामला रख देते हैं तो वो पूरे आपको बता देगा कि किसका कितना कितना हिस्सा बनता है इंशाल्लाह। जी, वो टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम होता है, तो वो आपको वरासत का कानून जो है वो उस तरीके से नहीं बताया जा सकता, पर ये कि आपके हामद की जायदाद में बीवी का छठा हिस्सा होता है। अब मैं आपके थोड़ा सा ये बता देती हूँ जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे। सबसे पहले तो कह लीजिए कि एक सिस्टर पूछ रही थी कि बच्चों के जो हैं कद नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये फ़िक्र ना किया कीजिए, आप दुआ मांगिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको सेहत दी है, सेहतमंद हैं, और वो अपनी ग्रोथ सबकी मुख्तलिफ होती है। बाज़ जेनेटिकली भी कद उतने लंबे नहीं होते, और बाज़ कह लीजिए कि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ उनका एक दौर होता है। बाज़ जो हैं साथ साथ लंबे होते जाते हैं, और बाज़ जो हैं वो कुछ अरसा जो हैं उधर के उधर रुके रहते हैं, और कुछ अरसा के बाद एकदम से उनके कद लंबे होते हैं। वही जब हमारे पास बच्चे होते हैं तो वो सबका अपना अपना होता है। बाज़ दफ़ा कि एक बच्चा जो है वो थ्रू आउट रोज़ हर महीने लंबा हो जाता है, एक जो है वो 2-3 साल उसका कद नहीं बढ़ता और फिर अचानक बढ़ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र ना कीजिए, शुक्र अल्लाह का अदा कीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं। अगर ज़्यादा लंबे नहीं भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको बसीरत बसारत दे, ये कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो बस दुआ किया करें कि अल्लाह पाक किसी किस्म की मोहताजी और डिसेबिलिटी ना दे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। जी, उसके बाद कोई पूछ रहे थे, यानी वो जो सिस्टर कह रही हैं कि उनकी जो खाला हैं वो उनके साथ नाराज़गी है, और हज भी किए, और वही कह लें कि नमाज भी हम पढ़ते हैं, और ये तो जो नाराज़गी के मामलात हैं और फिर रिश्तेदारों के साथ नाराज़गी के, इसके बारे में तो बड़े 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 से मामलात आते हैं। अल्लाह करीम हमें हमारी इस्लाह फरमा दे कि हम ये जो दिलों को जोड़ने वाले, एक हदीस मुबारका ज़हन में रखिए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दो लोगों के दरमियान सुलह करवा दे उसको जन्नत में घर की बशारत देता हूँ मैं। तो आप ये बशारत ले लीजिए और कदम उठाइए, लोगों को मिला दीजिए और सुलह कर लीजिए। रिश्तों को जोड़ना, मिलाना और उनमें सुलह करवाना शैतान बड़ी रुकावटें डालता है। आप इसी हदीस मुबारक को लीजिए, मेरे आका ने फरमाया, जन्नत में घर की ज़मानत देता हूँ, दो लोगों के दरमियान में सुलह करवा दीजिए। तो जो नाराज़ हैं उनके दरमियान में सुलह करवा दें, और ये बहुत अच्छी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितनी जल्दी हो सकता है इसकी तरफ कदम बढ़ाइए, आपका रब आपके लिए मुआवनत करे इंशाअल्लाह। उसके बाद किसी ने पूछा है वरासत के माल में से, यानी वो जो सोने की बात हो रही है, तो उसकी जो चीज़ है, अब आप मुझे ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही थी कि उनकी औलाद एक माँ में से एक बच्चा और दूसरी बीवी में से भी बच्चा है, तो उस तरीके से आ रहा है। अब ये कह लें कि ये जो उनका माल है, अगर उनके पास बहन भाई और भी माँ बाप वो सारे जो हैं, उन रिश्तों को भी देखना है, ये कैसे तकसीम होना है, इसलिए कि वो सिर्फ़ औरत का हक महर हो तो वो उसकी बात होती है, अगर जॉइंट हो, मियाँ बीवी की चीज़ हो, तो वो तो वरासत होती है। तो वरासत की तकसीम जो है वो फिर उसी तरीके से तकसीम होगी, वो सिर्फ़ एक बच्चे को तो मिलने वाला नहीं है, वो तो फिर उसमें बाप का अगर हिस्सा बनता है तो बाप की जो औलादें हैं, पहला बच्चा भी, दूसरा बच्चा भी, फिर कह लीजिए उनके माँ बाप हैं, अगर बहन भाई हैं तो उनके भी हिस्से बनेंगे। तो इस वजह से ये जो वरासत के मामले हैं ये थोड़े से कम्प्लिकेटेड इस वे में होते हैं कि टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और सारी शराइत को लिखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फिर आप फैसला कर सकते हो। अल्लाह पाक इस्लाह फरमा दे।
اس کے بعد کوئی اور بھی معاملہ جو ہے وہ کہہ لیجئے وہ بھی مال کے تقسیم ہونے کی ہی بات ہو رہی تھی، وراثت کا اسی قانون کی بات ہم کر رہے تھے کہ وراثت کی جو بات ہے وراثت کا معاملہ جو ہے وہ اسی طریقے سے تقسیم ہوگا جس طریقے سے قرآن کے فیصلے اور نبی کے فرمان ہیں۔ بات ابھی جاری رکھیں گے، ایک کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسی ہو بہن؟ الحمدللہ، آپ کا میں پروگرام دیکھتی ہوں، بہت اچھا پروگرام کرتے ہو۔ الحمدللہ، اللہ بہت پاک قبول فرمائے۔ جی کیا پوچھیں گے؟ میں سنتی رہتی ہوں، یہ میں نے بھی ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جی مجھے بھی بڑی پریشانی ہے۔ جی جو میں نے پوچھنا ہے کہ بچوں کی شادی کے لیے کوئی دعا بتائیں، کوئی دعا آپ بھی کریں جی تو مجھے بھی کوئی بتائیں پڑھنے کے لیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تو آپ بھی دعا کریں، آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، بہت اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں آپ، اللہ آپ کو اجر دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ۔ اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اللہ کریم بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ کریم نیک جوڑے ظاہر فرما دے، اللہ کریم ان کو ایسی نسلیں دے جو اسلام کے اوپر چلنے والی ہوں، اور اللہ پاک ماؤں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب پہلے ان کو دیکھ لیجئے جو سسٹر نے پوچھا تھا، یعنی وراثت کا جو کسی نے پوچھا ہے، وراثت کا معاملہ تو یہی کہہ لیجئے کہ سب کے یہ بڑا مختلف سا پیچیدہ سا معاملہ ہے، اس لیے کہ کیفیت سب کی مختلف ہوتی ہے کہ اپنی ہی بھئی ایک میاں بیوی اور ایک ماں کے بچے ہیں، یا آدمی اور عورت کے مختلف کہہ لیجئے کہ دوسرے جوڑوں میں سے بچے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں، یہ معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ اور پھر مال کا حصہ جو ہے اس حصے کو کیسے کرنا ہے، ہبہ ہو گیا ہے، جو ہدیہ ہو گیا ہے اس کو نکال کے آپ نے تو پھر اس کے حصے کرنے ہوتے ہیں، یہ چیزیں آپ کی تھوڑی سی دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ جو ہے یہ اسی طریقے سے کیجئے کہ کسی کے پاس پوچھ لیجئے امام صاحب سے کہ کس طریقے سے آپ کا جو مال اسباب ہے وہ حصہ بنے گا۔ کسی سسٹر نے اشراق کی نماز کے لیے پوچھا تھا کہ اشراق کا جو معاملہ ہے وہ 11 بجے تک نماز پڑھتی ہیں، تو اس کا بھی جو ہے آپ کو جو بتایا جاتا ہے یہ اس کا آپ اس کو نماز چاشت کہہ لیں یا اشراق کہہ لیں یا ضحیٰ کہہ لیں۔ جی یہ ساری کی ساری نمازیں جو ہیں یہ فجر کے سورج طلوع ہونے کے بعد کی ہیں۔ جتنا آپ جلدی پڑھتے ہیں، اگر آپ جلدی پڑھ لیتے ہیں تو چاشت کہلاتی ہے، پھر اگر اس سے جلدی پڑھتے ہیں تو اشراق کہلاتی ہے، اگر آپ لیٹ کرتے جاتے ہیں تو ضحیٰ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ لیں کہ یہ آپ کی جو نماز ہے کوشش کریں کہ آپ سورج طلوع ہونے کے 10 منٹ کے بعد ادا کر دیں، اگر نہیں کر سکتے تو 11 بجے تک پڑھی جا سکتی ہے، الحمدللہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بہن؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ۔ میرے 3 سوال ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں۔ جی آپ بتا دیں، میں کوشش کرتی ہوں۔ ایک سوال ہے میرا کہ جب میں عشاء کی نماز پڑھتی ہوئی جی 3 رکعت وتر و 2 رکعت نفل کے ساتھ میں تہجد میں پڑھتی ہوئی، صحیح ہے؟ تہجد ٹائم میں پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، پہلے پڑھتی ہوں پھر تہجد، ٹھیک ہے۔ ایک میرے سوال ہے کہ ظہر کی نماز پڑھتی ہوں یا ظہر کے اور مغرب کے 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں، اگر کبھی وقت نہ پڑھوں 2 رکعت نفل آخر اینڈ میں، یہ گناہ نہیں ہوتا؟ نفل پڑھتی ہیں مغرب کے وقت بول رہی ہیں؟ رشتہ دار نہیں نزدیک، مثلا بہن بھائی بانجی یا سالہ 10 سال میرے پوچھنا کھولنا کرے کہ کیسے ہو، ٹھیک ہو، 10 سال 15 سال، اور مثلا ہفتے میں ایک بار ماہ میں ایک بار میں ان کی پوچھتی ہوں، صحیح طریقے کے ساتھ بات نہیں کرتی، ناراض ہوتی، اگر میں بات بند کروں میرے لیے گناہ ہے یا کیا کریں؟ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ جی اشراق کی نماز کی بات ہوئی تھی کہ اشراق کی نماز آپ نے یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں 10-11 بجے تک پڑھی جا سکتی ہے، پر کوشش کریں جتنا جلدی بھی پڑھ لیں، نوافل ہیں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا تھا یعنی میاں بیوی کا جو آپس میں کچھ اس طرح کا شک و شبہات ہیں کہ اتنی کیئر نہیں کر رہے یا کچھ باہر بھی رہنا شروع کر دیا ہے، تو عورت کی بچیاں بھی ہیں 3، تو یہ معاملہ ایک چیز ذہن میں ضرور رکھ لیجئے کہ جو جائز کام ہیں، جائز کام جن کی اللہ نے اجازت دی ہے، یعنی ان میں سے طلاق جائز کام ہے، اور اس جائز کام میں سے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق کا معاملہ ہے کہ کسی خاوند کا اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، تو یہ تو بالکل آخری معاملے کے اوپر ہے کہ اگر بالکل کچھ نہ بنے تو تب تو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب وہی کہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو کچھ چیزیں جو ہیں اس کے اوپر وقت آپ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے،
جی کوشش کیا کریں کہ آپ جلدی کال کیا کریں تو پھر جو ہے آپ کے سوالوں کے جواب آسانی سے ہو سکتے ہیں. تو یہ کہیں کہ طلاق جو ہے یہ تو اینڈ کے اوپر آپ رکھیں اور کوشش کریں کہ اللہ کریم ہمیں اصلاح کر دے. اگر وہ کفالت کر رہے ہیں اپنی فیملی اور اپنی بچیوں کی، اس لیے کہ بچیاں ہیں آپ کی، اگر وہ کفالت کر رہے ہیں تو الحمدللہ پھر ان کا اپنا جو فعل ہے دوسرا جو وہ دوسری طرف ہے. یہ نہ ہم کہیں کہ وہ کہیں دور رہ رہے ہیں تو بھئی اس وجہ سے ہم جدائی کر لیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ کریم ہماری اصلاح فرما دے. کچھ ایک اور معاملہ کہہ لیں کہ وہ جو آ رہا تھا عشاء کی نماز کے بعد جو وطر ہیں، وہ آپ جو سسٹر پوچھ رہی تھیں وہ صبح میں پڑھتے ہیں تہجد کے ساتھ، تو وطر کا تو بہت اعلیٰ معاملہ ہے اور بہت اعلیٰ مقام ہے اگر اس کو تہجد کے ساتھ پڑھیں، بہت بہتر کرتی ہیں. اس کے بعد آپ پوچھ رہے تھے رشتہ داروں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جو کچھ دیر کے بعد، اور اگر نہ کریں تو وہ معاملہ جو ہے آپ رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتی رہیے. رشتوں کو جوڑنا یہ رب کو پسند ہے اور رشتوں کو جوڑنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. رشتوں کو جوڑتے رہیے، اپنے نبی کی سنت کو اپناتے رہیے، اور وہی کہہ لیں کہ یہ ہماری اصلاح کے جو معاملات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں جاری رکھیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ کریم آپ کی حفاظت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.